श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। मात्मार्णवज्ञाननिधि प्रकाशं सदा पद्महासरूपं यतीशं श्री सुकृतीन्द्रहस्त सरोजजातं श्री सुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्र संयुतं श्रीगणेशाय नमः। गुरुभ्यो नमः। राधाकृष्णाय नमः। वंदे वंदानुमंदानं वृंदावन विनोति नम वृंदावनकलानादं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ब्रह्माण्डाग्रवस्साग्रातिष्ठं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्मनी। सर्व सत्संग प्रेमी प्रीतीनं वंदन करता। अधिक मासाचे पुरुषोत्तम व्रत इत्यादी कोर्नशिलो दृढधन्व चरित्र इत्यादी आम्ही पळयलां। तसलो तो दृढधन्वर आयु तागेलें तें शुकदेवा संबंधी इत्यादीक हें तें पुराय कोरून ताजें वृत्तांत गेलें। तदनंतर ताणें मागलें म्हूण सांगून वाल्मिकी ताका सगळेंची व्रत कशें कोरता म्हणले बद्दल सांगता। तशींच कृष्ण पंचपांडवांक द्रौपदीक हे सगळेंची वृत्तांत सांगता कशें कशें कोरता कशें कोरता कसलें म्हूण। तशींच द्रौपदीक पूर्व वृत्तांत गेलें। परमात्मा थंय नुकून द्वारके भायर सोन वता। कृष्णान द्वारके पावले नंतर हे कडेन अधिक मास प्राप्त जाला। पंचपांडवांक आण घेवन द्रौपदी निरंतर आसतना प्रितीन भक्तीन हें व्रत तिणें आचरण केलें। तशीच ताका खंयचे प्रकार व्रत कोरता म्हूण सांगिल्लें तें पुराय कृष्णान पुरुषोत्तम मासाचें व्रताचरण अमुक अमुक रूपान कोरता। स्नान करा, संध्यावंदन करा, तेमान न्ही ते कंचरी कलश पूर्ण इत्यादी कोरता। कलशांत कशी देवाक आवाहन कोरता ताका विशेष जावन कसं कसं कोरता म्हण पुराय ते सांगलें। तेच प्रकार क्रमबद्ध जावन आनी आचरण करता आसच अशी तांणी इहा भितरी तांकां मेळका जाल्लें सूख इत्यादीक मेळ्ळें म्हळ्यार एक वेवस्था। तशींच नारायणा लागीं नारद मागता हे देवा हें पुराय तुवें कृष्णान सांगिल्लें वृत्तांत सांगलें। कशें कशें कोरता हें व्रत म्हळ्या बद्दल तुवें संक्षेप जावन योग्य रितीन तूं तांगून दाखोवन दिलें। तशींच तूं हातूंत भितर सांगिल्लें तें व्रताचरणे भितर इतर कसलो एक विशय आसल्यार तूं म्हाका सांगता म्हूण सांगून नारदान आपास देवाला प्रश्न केला नारायणाले। तेन्ना नारायण सांगता पुर्वां भितर एक सौभाग्यनगर म्हूण आशिल्लें गांव। सर्व सौभाग्यान भरलेलें आसलें। खंयचेय वेळाचेर थंय ताका उणेपणां ना। तें नगर चित्रबाहू म्हळ्यार तसलो एक रायो तें पळोवन घेवन आशिल्लो। भारी समृद्ध जावन आशिल्लें नगरांत। पुत्रवात्सल्य प्रमाणाचेर सर्व प्रजांक इत्यादीक पळोवन आशिल्लो। तागेलें बायलेलें नांव चंद्रकला म्हूण अत्यंत पतिव्रता। बामणालें शुश्रूषा सेवा इत्यादी करतना पातिव्रत्य तिगेलें आस त्या प्रमाणाचेर ती सेवा करून आशिल्ली। समृद्ध खंयचेय विशयांतूय उणी ना। त्या नगरा नाम सौभाग्यनगर। थंय एक दिवस ताणें तेच प्रकार धर्म इत्यादीक करून येतना त्या वाटेन अगस्त्य महामुनी थंय पावता। अगस्त्यालें खंयचेकी आगमन पळोवन हे चित्रबाहूक भारी संतोश जाता।
ताणें कशें केलें म्हळ्यार चित्र बाहून ते कलाचेरी ताका दिवका जालेलें खंयचें की पाद्य अर्घ्य आचमनादी हें तें पुराय दिवन प्रार्थना करता भारी अहोभाग्यम म्हगेलें व्हड भाग्य म्हाका देवान दिलें. ते चित्रबाहूक गर्गाचारी गौतमू आनी सुमंतू हे त्याग जन तागेले पौरोहित्य करतले. तागेल्या घरां भितर तागेले त्या राज्यां भितर खंयचेय एक धर्म कर्म इत्यादीक जावका जाल्यार गर्गाचार्यान येवन करचें. गर्गाचार्यानची परमात्मा कृष्णाक नामकरणा वेळाचेर नंदगोपरायाक पौरोहित्य केलेलो तो वसुदेव ताका दिवन पेटयता पळय तागेले नामकरण संस्कार करूं असो खंय करच्यो करा वचा म्हूण. कृष्णाक नामकरण संस्कार जाल्यार कोडक्यांत उडगासोचो कोडक्यां भितर गायो पुराय बदीन बांदल्या आनी थंय नामकरण संस्कार जाता खंय ताका एक नांव तागेलें खंयचें दवरचें म्हूण सांगून लिस्ट करतात पळयता खंयचें नांव दवरचें म्हूण. तेन्ना गर्गाचार सांगता गे हें नांव ताका सूट जायना म्हूण कडे ताका कृष्ण म्हणून नांव घालताच. अशी गर्गाचार म्हळ्यार चिल्लर न्हय. तशींच तागेलो आनेक ताका कोण म्हळ्यार गौतम आनेक सुमंतू ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद म्हूण सांगून सुमंतू जैमिनी वैशंपायन तशींच हांकां आपोवन पयलाक आपोवन एक दिलें तसलें वेदव्यासान 4 वेद विभजन करून एका कडेन जबाबदार दिल्या. तशी सुमंत नामक अशी हें ऋषीश्वरान करचें तसलें पौरोहित्य करता जाल्यार कितलें व्हड भाग्य पळया ताका. फुडें पुरोहित्य म्हळ्यार इतले एक अभिमान आशिल्लो. आमगेलें पुरोहित्य आमगेल्या गांवच्या देवाक अर्चन करून येताची देवाल पुजकी तांत्रपणकी ना देवाल सेव करून तांणी आमगेल्या घरां भितर येवन आमगेलें बरें मागचें आमकां एक तांणी मार्गदर्शन करचें आमगेलें बडमाम ते म्हळ्यार असल एक आत्मीयता आशिल्ली. व्हड एक गूण तें गांवच्या देवाक खंयचें की पुरोहित्य करता गांवच्या देवाक अर्चन करता गांवच्या आमगेले ग्रामदेवाक पुजन करचें बडमाम तांणी आमगेलें घरचें पुरोहित्य आमगेलें घरण्या पुरोहित्य असल एक अविनाभाव संबंद तो. तशें हे चित्रबाहूक भारी संतोष गजालो. कृष्णाक नामकरणाचे आयले ते कोण की गर्गाचार्य तांणी केलेलें तांणी आमगेलें पुरोहित सगळ्यांची दानांतूं अत्यंत व्हड दान इत्यादीक दिलेलो. इंद्राक वज्रायुधाक वेवस्था करून दिलेलो अगस्त्य तो. समुद्रा अगस्त्याल कथा भागा भितर पळयत अगस्त्याल धर्म कितलो व्हड म्हणून सगळेंच समुद्रूच एक नमुने पिवन सर्वनाश केलो तसलो. आंगा भितर तें बल दिलें तशीं तागेलें फाटीचें हाड इत्यादी करून वज्रायुध करचें कितें दिता तसल त्यागमय तागेलें. अगस्त्य तुल्यो घृताब्दी शोषणे म्हणून सांगलां. अगस्त्य तुल्याक त्या प्रमाणाचेर तागेलें अब्दी शोषण. अब्दी म्हळ्यार समुद्रा सगळें उद्दाक पूरा पिला गई तो एक बंत. त्यामाने वेद विभजन करतना वेदां भितर हेच प्रकार यज्ञ करका हेच प्रकार दान करका हेच प्रकार वित म्हणटात ताका. वित म्हळ्यार ज्ञाने वेद म्हळ्यार ज्ञान दिवचें खातीर जावन असलें ताका चित्रबाहूक पुरयचें. म्हणटना समृद्ध राज्य चांग देवधर्म इत्यादी केलेलो. तागेले हांगा अगस्त्य येवन पावला. ते अगस्त्याक दिवका जाल्यार तसलें सर्व ब्राह्मण्य पूजन इत्यादी करून तागेलें निवेदन करून प्रार्थना करता. तेन्ना अगस्त्य सांगता खंय तरी वैष्णव इत्यादीक देवालय आसा नाम वैष्णवान तूं विशेश जावन देवधर्म इत्यादी करून आसा त्या गांवांत राबुका म्हूण सांगलां.
रायागदरे वैष्णवत्व दीक्षस म्हणून जाल्यार रे ते अत्यंत सुभिक्ष राज्य म्हणून सांगलां. विष्णु सर्वोत्तमत्व वायुजीवोत्तमत्व तत्व आमी तरी जिवीत इत्यादीक त्या रायान जाल्यार तें स्विकार करका म्हणून सांगलां. पडटना तस्सल एक सम्राज्य हांगा केन्नाय देवाक एक विशेष रितीरी पूजना पुरस्कार इत्यादीक जावं तसन एक क्षेत्र तूं समृद्ध जावन सुभिक्ष जावन तुगेलें राज्य सो म्हूण सांगून अगस्त्यो ताका आशिर्वाद करता. संतोष भरीत जावन आसतना अगस्त्या लागीं हो चित्रबाहू प्रार्थना करता. हें सर्वस्व देवान म्हाका दिलां, पूर्वजन्मा सुकृत हें तें पुरो म्हूण सांगताच. जाल्यार हाजें कारण कसलें, हाजी मागशी कसलें आसा, तुमी म्हाका सांगता म्हूण सांगून अगस्त्या लागीं ताणें तो प्रश्न दवरला. अगस्त्यो विचार करता चित्रबाहूक ह्या नमुन्याचें समृद्ध जीवन करच्याक खंयचेय कारणान ताका उण्यापण येना श्रापच्याक ताका कारण कसलें. तेन्ना तागेलें पूर्व वृत्तांत पूर्वजन्माचें वृत्तांत सांगचे खातीर जावन अगस्त्यो सांगू लागता तागेले प्रार्थनेक. आमी तर ज्यो काम केलां नावे कसलें पूर्वजन्मांतूं चांग विचार आमगेले आसा, चांग रुपान करतना आमकां देवान अनुग्रह केला वय म्हणून जाल्यार ते कशीं देवा तूं आमकां हे जन्मा भितर म्हाका सूख मेळ्ळां, म्हाका मेळका जाल्यार संतोष मेळ्ळा, आनंद मेळ्ळा. हें सर्वस्व बायल चेडूं नात्र पोंत्र इत्यादीक मेळमें गेलें जीवन सुभिक्ष जावका जाल्यार हाजी मातशें एक कारण आसता. कारण नातिल्लें मेळचें साध्यच वय हें. कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादी यत्यसभक्तिं समभिव्यनक्ती. कर्मार्जितं हांव कर्म कशें केलें चांग हें पुरो मेळका जालें तसं तुमी म्हाका सांगता म्हूण सांगून तागेली ती प्रार्थना. तेन्ना तो सांगता पुर्वांतू एक चमत्कारी चमत्कार पुर म्हणून गांव. चमत्कार म्हळ्यार एक मायानगरी म्हणटाच. व्यवहारांतू एक मायानगरी, समृद्ध नगरी, सर्वस्वस दोळ्या दिसता. तातूंत दुःखमय लोकूय आसा, सुखमय लोकूय आसा. आतां मुंबापुरी महानगरा भितर पळया तुमी, सान रुपान जीवन करतसर मनुष्य आसा, यथेश्ट लक्षगटल्यान कोटीगटल्यान दिवसा संपादन करचे मनुष्य आसा. पुरोजन बिजी, कोणाकय पुरुसत म्हूण ना. अशी महानगरा भितर आसल्यावरीची हें चमत्कार नगर, चमत्कारपुर म्हणून सांगताच. थंय एक मणिग्रीव आहा म्हणून एक व्यक्ती. ग्रीव म्हळ्यार गळो, पळोवच्याक मणयेची अशी रावंड गळ आशिल्लो म्हणून अर्थ. त्या व्यक्तील जीवन कशी म्हणून सांगल्यार नाना मृग इत्यादीक मारचें, विंगडांक बाद दिवची आनी ते मृग मांस इत्यादीक घेवन येवन घरला घेवन येवचें. कसायंच्यांनी म्हणटा पळय आमी त्या प्रकार तागेलें जीवन. अंत्यजाती म्हूण सांगलां. अशी आज खंयची एक जातीक नांव सांगचें जायना. गव्हर्मेंटाचे प्रकार आमी मागीर भितर बसूंक जाता. ब्राह्मण न्हय आशिल्लो, क्षत्रिय न्हय, वैश्य न्हय, असल एक व्यक्ती. तागेलें नांव मणिग्रीव. तागेली बायल ती जी पुढे सांगिल्ली ती चंद्रकला, तिची हे जन्मा भितर तागेली बायल भारी साध्वी, निरंतर पतिव्रता शिरोमणी म्हळ्यावरीची निरंतर त्या परमात्मा देवभक्ती इत्यादीक तिगेल्या खंडीत आशिल्ली, ते करता आशिल्ले. बामणाल खंयची की व्यवसाय इत्यादीक चलता आशिल्लो. त्या वेळाचेर ताणें केलें तें खंयची की कर्म इत्यादीक विंगडांक बाद दिवचें तें पुराय जातना
कोणय जाल्यार तागेले तो व्यक्ती चांग म्हणचे म्हणटाक तागेले वयर कोणालेय एक प्रभाव इत्यादीक ना. तागेले आशिल्ले संपत्तान ताणें दुर्बुद्धीन करतना आशिल्लेंय कळवून घेतलें. तागेले खंयचे की गुणान करतना, तागेले चरित्रान करतना चारित्र्य वायट जाल्यार देखून तांचो बृहद बल म्हळ्यार तो राय आशिल्लो, बलिश्ट तो. त्या रायाल शिक्षा म्हळ्यावरीची आगेले वयर आरोप जालें आनी आगेलें आशिल्लें कसन द्रव्य आसा तें पुरो ताणून घेतलें. आनी हाका गांवचे भायर तांणी घालची परिस्थिती जाली. कांय ना जालें, खातांत कसलेंय ना जाल्यार एक बाई येयलें ताका सोणी, तुमी कसलेंय घेवन येया, तुमी परमात्मान म्हाका दिलेलो बामूण तुमी, तस तुमगेले सेवा करून प्रितीन जीवन करता तसलें म्हगेलें औदार्य म्हगेलें गुण खंडीत हांव तुमगेलो उठच. तशें करून बामणाक खंयचेय एक कश्ट असो त्या वेळार सुरे अर्थ करून घेवचे कोणें म्हळ्यार तागेले बायलेन. बामणपूणय पक्का न्ही, कसलेंय एक मात्यून आसा कसलेंय आसा म्हणून जाल्यार भायर वचून एक भोवन एक येवन तागेलें मात्तें आनी कडेन डायवर्ट करून एक विसरच्या प्रयत्न करच्या पुरो जाल्यार बायल मनशान खंय वचें. 3 घरां भितरी त्या भवसागरां भितरीची तें हातू भितर पळोवची, तिगेलें तें मनांतून तें विसरका जाल्यार तें विसरच्याक तिणें प्रयत्न करचें. विसरता म्हूण सांगूं जायना, प्रयत्न करता. बामणा धैर्य दिता आनी कसलेंय जाल्यार तांगेलें तें ओट्ट करून दवरलें म्हळ्यार बरी आशिल्लें, तुमी कांय मना उरका म्हणना, आज म्हगेलें अमकें आसा, हांव अमक्यान केलां. अत्यंत सूक्ष्मते रूपान करतना जीवन करता जाल्यार एक वेवस्थेक बायल घरां भितर समज म्हणून जाल्यार तें भारी चंदार वता. कांय वेळाचेर उण करका म्हणना. शीतकी पेजकी मीठकी कसलेंय जाल्यार कोर न्हू, पोट भरच्याक जावका जाल्यार वेवस्था ती चंदायर करता, मर्यादेर करता. ताका म्हणजे सुललीत चांग दाम्पत्य इत्यादीक जावका देवान मागून दिवचें. देवाला अनुग्रहान येवचें तें पुराय. सूत आलयाख्य म्हणून जालां, सूत म्हळ्यार चेडूम, तशींच आलय घर बायल हें पुराय परमात्माला अनुग्रहान मेळचें तसलें, पूर्वजन्मा सुकृतान मेळचें तसलें. कोणाय खंय दाखून येतना मुखार खंय कितें जाल्यार चेली, खंय कितें जालो एक चल्लो, परस्पर जावन आशिल्लें दाम्पत्य जिवना भितर तांणी प्रवेश करताच, बामण बायल जाताच, जीवन संसार करतात. तांकां जाल्यार तसलें तें चेडूं मुखा वयलें तांगेलें तें जिवनाक एक हें जावचें. तें देखून पुण्याह वाचन म्हणून सांगून आसा. पुण्याह वाचन घर शुद्धीक, घर शुद्धीकरणाक बडमामान येवन घालूं आसा. शांती उद्दा म्हणटा आमी. तेन्ना परस्पर 2 हातां भितर 2 तांबी दवरून ते तांबी ह्या 2 उद्दाक भरसून ते हाजेर घालचें आनी घरांत वास्तुमंत्रान करतना शुद्धीकरणाक घर पवित्र म्हणचे खातीर जावन घरां भितर पुरो पापूण येवचें आसता त्या उद्दाक. पळया तुमी खंयचेय घर कडेन चांग काम जातना बटमाम पुण्या वाचन म्हणून येता 2 तांबी दवरून ते पुरो कोरोस. त्या वेळार ते 2 तांब्या उद्दाक खंय कितें जाल्यार चल्लो, खंय कितें जाल्यार चेली, परस्पर जावन उदका रण म्हळ्यार ते ओटू जालां 2 तांब्या उद्दाक ओटू पडटा, ते पोळ्यारां पडटा. तशें करून ताजे नंतर आमगेलें दोगूय जाणां जीवन, जीवम नयती इति जीवनः, उदकाक एक विशेश नांव तें. जीव म्हणून उदकाक नांव आसा, जीवनम म्हणून सांगून उदका नांव आसा. जीवनम भुवनम वनम अमरकोशां भितर येता. तशें जीवन म्हळें अत्यंत श्रेश्ठ, तें घेवन तें मुखार वचीत तसलें एक भाग्य देवान दिवं. तें असलें मणिग्रीवाक तागेले बायल चंद्रकला भारी प्रेमळ जीवन तेगेलें, कश्ट आसा. तशीच वो मणिग्रीव एक दिवस सर्वस्वत कांय ना, घरलें हाणू जावका कसलें गांवांत कोण भायर गेल्याची, रानां भितर तांगेलें जीवन करताची. तो व्याधू इतर मृगाक इत्यादीक मान घेवन ताणें तें जीवन कोरका. सांगता हांव कसलेंय प्राणी वर्ग जायत, ना कंदमुलाद जायत,
नामे कसं फ्रुट्स फलवस्तू इत्यादी मेळतवे म्हणून पळयता म्हणून सांगून वो मणिग्रीव घरां दाखोवन भायर पळा. अशी जी भायर गेलेल्या वेळाचेर चुकून एक रान्ना मदें तूं रान्ना भितर प्रवेश करता. कसलें मेळका जाल्यार प्राणी आनी घरां बगला येता बाय. एक रान्ना दाखोवन वचून घेवन येवका. कशी भायर आसा हे पूण वत. अशी मुखार वता वता आसतना थंय एकलो ऋषिकुमार अशें दिसता. पडला मुर्चा अवस्थे जावन पडलेलो दिसता. हाका ताका पळयले कुडले एक मायपास म्हळ्यार येता. पडला हाका कसलें एक शुश्रूश कोरया म्हणून सांगून ताका चिकेची वाऱ्यांनी घालून ताका शुश्रूशनी पुरो करता. हाका एक मायपास आयला ताका पळोवया म्हळ्यार केन्नाय कशी म्हळ्यार एक आमगेल म्हळेलें आत्मीयत येवचें आसा. खंय तो आमगेल म्हळेलो ना थंय विंगड आमकां मेळटा. तेन्ना ताका एक आमगेलो म्हळेलें एक प्रीत येवचें. उदाहरण एक दृश्टांत सांगचें जाल्यार मंगळूरचो एक मनीस तो मंगळूर सोडून भायर एक गांवां वता. हांगा खंय जो आमचुगेल न्हय आसच्या पुरो इतर जातीचे आसच्या पुरो. ताणें मंगळूर सोडून भायल गांवां वतना तो गांवचो मंगळूरचो आमगेल समाजात न्हय इतर व्यक्ती जाल्यार तागेले वयर आमकां मस्त मोग गजाल्या का तो आमगेल गांवचो म्हूण. ताणें आमगेली हेकडची भास उलयल्या पुरो तो आमगेल जाता. तेंचे कर्नाटक राज्य सोडून आमी केरळा वचें. थंय केरळा वतना सगळे कर्नाटक राज्याचे कोणूय कन्नड उलयतालो आमकां केरळा मेळ्ळ्यार कन्नड उलयतालो. महाराष्ट्रा वतना महाराष्ट्रा भितर मेळ्ळ्यार तो आमगेल जाता. आमकां तागेलो परिचय ना अर्थ ना येना. उत्तर भारता वचा दक्षिण भारता आशिल्ले खंयचेय राज्याचे व्यक्ती जाता आमकां. केरळाचे आसच्या काय पुरो तमिळनाडूचे आसच्या काय पुरो आंध्राचे आसच्या काय पुरो कर्नाटकाचे आसच्या काय पुरो पॉंडिचेरीचे आसच्या काय पुरो कोणूय ह्या भागा भितर देखून साऊथ इंडियन म्हणत जाल्यार पुरो. ताणें उत्तर भारता भितर मेळ्ळ्यार पुरो आमकां. आमगे एक बारी संतोश आमगेलो तो म्हूण आत्मीयत वाडता. फॉरेन कंट्रीसाक विदेशा वचें भारताचे खंयची मुल्लां भितर आशिल्लो मनीस मेळ्ळ्यार पुरो आमकां तो इंडियन आमकां. तसले एक आत्मीयत आमगेल्या वाडची. तशी हे मणिग्रीवाक मनुष्यनाची पुरा जनान मस्तून भायर गेली आगेले एक अज्जी कितें तरी जावन. तसले वेळाचेर खंयची की घोर जावन आशिल्ले अरण्या भितर पाविल्ले ते व्यक्तीक थंय मुर्च्या अवस्थेर बैसिलो कोण की पडलेलो तसलो ब्राह्मण कुमार ऋषिकुमार तागेलें उग्रदेव म्हूण तागेलें नांव मुखार येता चरित्रेंत. तो पडला थंय. तागेले वयर हाका एक प्रीती उडायता सहज तें. तशी ताका भायर घालून शुश्रूषा इत्यादी करतना ताका जाल्यार ताणें तें स्वल्प दोळे इत्यादी सोडले. ताका एक मना भितर संतोश जालो कोण की एक म्हाका आतां मेळ्ळो न्हू वाटेर. ताका तो सांगता पळय येद्राक सरोवर आसा चांग स्वच्छ उद्दा आसा. तशीं जी वटवृक्षाचे सावळी इत्यादी हांगा पळया. तूं तें बैसून ताका जावका जाल्यार तसलें एक शुश्रूषा तुका हांव करता. तूं हें बैसून चिके तुगेलें दणीव नावें तुगेलें आलस नांव कसलें एक शरिरा जाल्यार तसलें एक तोंदरें दूर करून घे. वो उठान बैसता उग्रदेव जाल्यार देहाचें नित्राण उठाच्या जायना संकट राबू जायना. हे मणिग्रीवाल हाता धरून ताका बलाक घेतल्या वरी घेवन हे तळे दांड्यार सरोवरा दांड्याला गितार थंय वचून बसता. चिके देहांत एक गिरू भरल्या वरी एक सामर्थ्य भरलें म्हूण दिसता.
वचून हात पाय धुवन तागेलें संध्यावंदन इत्यादी करून तें उदक इत्यादी पिवन चिकेचेक हें आसतना हो सांगता आमगेल्या घरांक लागीं आसा हांव तुमकां थंय आपोवन व्हरतां कसलेंय जाल्यार तुमी पोटाक खावका जाल्यार खावं येता जायत हाका घेवन हो तागेल्या घर लागीं मणिग्रीव घर कडेन भासून वता बायले आपण सांगता हे चंद्रकला पळय एक कुमार म्हाका मेळ्ळा तोंडार भारी चंद तेजू इत्यादी कसं मस्त देवधर्म इत्यादी करतलो म्हणून दिसता स्नान संध्यावंदन इत्यादी जावन पूर्ण जावन आयला तशें करून तुका असल पुराय मस्त प्रिती नवा कोणाक एक ब्राह्मण वर्गाक कुरका जालेली पूजन पुरस्कार इत्यादी करचे विशयांत तूं मस्त आसक्त नवा तशें करून तुगेलें आशिल्लें आंबेकी नावें भितर कसलें आशिल्लें फ्रूट फलवस्तू नावें कंदमुलादी इत्यादी कसलें तांकां दी आहारा खातीर जावन म्हूण सांगून तो तागेलें प्रार्थना सांगता तिकाय भारी संतोश जालो घरा भितर आशिल्लें फ्रुट्स इत्यादी काडून तागेल्या येद्रा दवरता तो सांगता राब कोण कोण दिलेलो आहार स्विकार करतलो मनीस न्हय हांव तुमी कोण कसल म्हूण म्हाका सांगा केवल जिब्बे रुचे खातीर जावन हांव कोरका जालेले आचार विचार सोडच्याक हांव तयार ना आज खंय गेलेले कडेन तुमी म्हाका मेळ्ळा तशें करून मुगेल सुरेख फोटोबा मागीर विटोबा विशय ना आमगेल्यान केलो सांगोस जायत हांणी तेन्ना राबोवन सांगलें पळय हांव अमक मनीसू बृहत बल रायान आमकां एक शिक्षा दिल्या बरी जावन आमी करून जें तें पुराय केलां म्हळ्यार एक उद्देशान करतना आमगेले अशें लुटून व्हरलें पुराय खाल जेवन आमी दिक्का पाल जाल्या बरीची खंयची वाटेर वता तीच वाट आमगेली असल परिस्थिती दिक्का पाल म्हळ्यार तूं तशी खंयची वाटेक त्योच वाटू आमगेल्या वांटे भितर आयली कशी वता तूं तशी अशी हांव मुखार सरलो हांव अमूक रुपान करतना येवन पाविलो आजी कसलेंय नातिलें आमी कश्टार पडोंक आसच तसले कडेन तुगेल शुश्रूषा इत्यादी कोरका जालेलें कसं की एक मानुषत्व म्हणटाच हाजेन केलां फलवस्तू दवरला तूं प्रितीन स्विकार करी ताणें तें फल इत्यादी दवरलेलें तें स्विकार केलें आनी हांकां तो आशिर्वाद करता तसल तें तागेले तें खंयची विचारान करतना हें जालें कशा खातीर तूं हे कश्ट पावलो सांगतना तो वय जाल्यार तागेलें उग्रदेव तागेलें वृत्तांत थंय सांगता हांव अशें म्हाका प्रयाग वचूंक आशिल्लें त्रिवेणी संगमाक वचूंका विशेश जावन आशिल्लें थंय खंयची की स्नान केल्यार तो याग यज्ञ केल्यार याग कसलेंय धर्म केल्यार थंय याग थंय पुराय यज्ञाचें फल मेळटा प्रयाग म्हळ्यार प्र म्हळ्यार विशेश जावन आशिल्लें उपसर्ग तो प्र याग प्रयाग खंयची तुमी एक धर्म करता जी ताका यज्ञाचें फल मेळचें देखून आमी प्रयागराज म्हूण सांगलां तीर्थराज प्रयाग ताचें नांव तीर्थांत राय गयता जिवितांत एक पंत त्रिवेणी संगमा वचूंका कितलेय पंत वच्यो येता एक पंत वचूं खंयची खंयची तीर्थक्षेत्रांत स्नान करता जी ताजें सर्वस्व फल इत्यादीक अनुग्रह करता एक व्हड क्षेत्र तें क्षेत्रा खातीर जावन हांव भायर सरून गेलो जाल्यार वाट खुबसलो ते वाट खुबसले देखून म्हाका मध्य भितर आहार ना खंय म्हूण कळना
काळोख जालो सूर्य किरण इत्यादीक दिसनाशिल्लें हे महा अंधकारा भितर पडल्या बरी जावन देहाक नित्राण येवन हांव तें पडलो म्हणाल वय ताजे नंतर कसं जाला म्हण म्हाका वतना मागीर दोळ सोडतना म्हाका 2 दीस येयलो अशी मणिग्रीवा लागीं उग्रदेवान तागेलें वृत्तांत सांगलें जालें तो हे चंद्रकलाक सांगू लागलो मुखा वयल्यान तो भितर कसं की अधिक मास इत्यादी येता तेजो करून ते अधिक मासात तूं व्रत करी देव तुमकां सोण घालना तुका येतेश्ट फल तो देव दिता अधिक मासांक कसां कोरका तूं एक दीप प्रज्वलन करी तूप असल्या तुपान दिवलाई तेल असं म्हणून जाल्यार तेलान दाखय कांय तेल मेळ्ळी एरंडेल तेल म्हूण आसता रानां भितर आनी मेळटा ताजेन पुणी तो इंदुजी म्हूण सांगून ताका नांव ताजेन पुणी तुवें दिवलाई अखंड दिवलाई आनी ताजी ती पुजन करी दीपम ज्ञानमयम प्रोक्तम दीप म्हळ्यार ज्ञानाक समान जावन आशिल्लें तसल तें हजन करतना सर्व पाप निवृत्त जावच्या कारणीभूत जाता हें तूं करी म्हूण सांगून तो मणिग्रीवाक आनी मणिग्रीवा बायलेक आदेश करता उज्ज्याक एक नांव आसा जातवेद जातवेद म्हळ्यार अग्नील नाम वेद म्हळ्यार ज्ञान म्हूण अर्थ विथ ज्ञाने वेद ज्ञान ज्ञान उत्पत्ती जावचें जाता ज्ञान जावका जाल्यार कसं जावका जातवेद जातवेद म्हळ्यार अग्नी ज्ञान आस करता अग्नी म्हळ्यार उजवाड अज्ञान दूर कशें करता तसं करून अग्नीक आनी ज्ञानाक अत्यंत लागीं संबंद अग्नेन यः सुपदारायो उपनिषद सांगता चांग वाटेन आमकां देवाल्या बरी सुपदा सुपदा म्हळ्यार चांग वाट म्हूण अर्थ अग्नी अत्यंत व्हड एक रूप परमात्मालें तशें करून मनुश्यान देवा दिवं लावचें मातृवर्गान तें देवा दिवं लावचें त्या मुखांतर तांणी अग्नी संरक्षण करून नित्य अग्नी उपासक म्हळ्यार आमगेलो मातृवर्ग ते देखून व्हड यज्ञ तूं हांवें खंयचेय कारणां भितर बायल मनशान अग्नी घेवन येवचें तशें सांगचें सुवासिन्याः श्रोत्रियागाराद् वा निर्धूममग्निमारथं स्तंढिलात् आग्नेयां निधाय अशी आमगेलें आश्वलायन ग्रह्य सूत्र सांगता सुवासिनीन अग्नी घेवन येवका कसल्याक नित्य अग्नी उपासक ते घरकाड तुमी कसलेंय काम रांदप करची तरी जावन केल्यार अग्नी लागीं तुमकां निरंतर जावन आशिल्लो संबंद आसा म्हूण अर्थ ती रांदप करतना जाल्यार ती बसता आनी कसलेंय तीण तें उद्दा दवरचें जेवो दूद दवरचें जेवो कापी जेवो च्या जेवो कसलेंय शीतकी पेजकी करता वय म्हण जाल्यार तिगेली ती मनांत तुला एक विचार आसता म्हगेलो बामूण येता म्हगेली चेडूं येताची आनी ह्यो आहार स्विकार कोरका शरिरांत तांकां चांग आरोग्य देवान दिवका ताणें आरोग्यवंत जावका दष्टपुष्ट जावका तांगेलें आयुश्य मस्त वृद्धी जावका असल ही कामना ती रांदपाचें ते शेगडी मुळां की हांवें तें रान्नी लागीं येद्रा बसून ती काम करता आसतना ती प्रार्थना करता तिगेल्या मनांत येवचो तो विचार तो ते मनांत उरले ते विचाराक तेन्ना येद्रा आयकुच्याक परमात्मान एक शक्ती दवरल्या थंय खंयची ती अग्नी तो अग्नी भितर राबून तो नारायण ऐकत खंय गेलें ही कसं सांगता हिगेल्या मनांत तुला इच्छा कसं आसा हिणें म्हगेलें उपासना केल्या प्रज्वलन केल्या म्हाका थंय आस केल्या हिणें म्हगेलो उडकास केला गोत आसूं गोत नाशिल्लो
ज्ञानता ज्ञानता वापी गोतस गोतना म्हाका थंय असं केलें म्हणाल खंडीत अग्नी म्हणाल तें कर्मरूपान करतना येत्रा दिसता ताजेर कसां आपोळकी पापोळकी हें तें पुराय कसं करतास तिगेलें मना आसा आज मगे थंय कोणकी सोयर येताची तांकां एक रुचेर जावका आज मुगेल आवसू तर्फेन येताची मुगेल बामणा तर्फेन येताची मुगेल बामूण येता मुगेल चेडूं येताची धडवून येताची नात्र येताची तांकां प्रितीन कसं की हें म्हळ्यार ताका भारी इश्ट खंय असल एक भावने मातशी एक प्रिती दवर न्हू परमात्मान दिला भित्त वयले अंधसत्व भितर उडूक आसात तिका ती निवेदना तिणें तें जातवेद ते अग्नी येद्रा दवरचें आमकां गोतू ना ते देखून सांगचें बायल मनशांनी खंयची की तुमी घरा भितर रांदप करतना चांग मनान करा चांग विचार तुमगेल्या मना भितर असो त्या आहारा वयर तो परिणाम जाता दृश्टांत सांगचें जाल्यार हांव तें कस्तुरी म्हळेलें आर्टिकलांत भितर वाजिल्लें एक व्हड जैला भितर एक साहिती घाल खंय ते साहिती घालले वेळार ताणें केन्नाय तें चांग विचार पुरो बरोवचो भगवद्गीतेक हें तें पुरो बरोवचें लिरीक हें तें पुरो बरयत आशिल्लो तो अर्थ न्ही आनी कशी म्हाका तें आतां एरेस्ट जालां हांव आतां तो भितरच न्हू पळोवया म्हूण सांगून तेन्ना एरेस्ट म्हळ्यार हाजे खातीर आनी काम नाकण्यातीन करून एरेस्ट जालो न्ही तो तेन्ना पुराय राष्ट्रीय संघर्श म्हणटा ताका आमगेलें क्विट इंडिया असल पुराय चळवळी वेळाचेर ऑर्डर लोकांक पुराय अंत भितर गेल्लेच एमर्जन्सी आनी गेल्या वरीच थंय तो भितर आसतना कसं केल्यार तागेल्या मना भितर येता खंय आनी एकल्या मर्डर करका ताका दिवशी मारका अशें करका ताका हें करूं नजे चांग जेवच्या सोडूं नजे म्हूण मात तिवून जाल्लो का अयो आज तरी मुगेल्या मना भितर असल विचार येनी आतां कसले हांगा येता आसा म्हूण कडेन तो जेलर आपोवन सांगता खंय हें हांगा म्हाका असल पुराय विचार येता हाजे फुड्यान तूं कोण आशिल्लो म्हूण तेन्ना जेलर म्हणाल खंय व्हड मर्डर केलेलो मनशाक घालल हें कूड मागीर तुमी येता म्हळ्यार कितें ताका विंगड कडेन घालून हें खाली केलां पळया आमगेल्या मनांत तुले विचार ते घरा भितर ते कुडा भितर सराक घराक 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 गुंवतास खंयची मनशां मन जाल्यार तें वायट करचें खातीर तागेलें मानसीक तरंग सोडलें ताणें भायर वचचें न्ही तातूंत कुडा भितर आसता तो हागेल वयर परिणाम जाला तेन्ना तो सांगता खंय म्हाका एक कुडा नकून भायर घाल सायबा म्हूण कडेन त्या कुडा नकून तो भायर गेलो तो समजलो म्हूण हें आर्टिकल येयलें सत्य आर्टिकल आतांच्या वरी एक कपोल कल्पीत करूं ना तशींच एक अंदू भितर पुराणा भितर काण येता एक साधू एक मनशाल घरले वता तो मनीस अत्यंत व्हड चोर मेळेल कडेन पुराय द्रव्य अपहरण करचें डकायत सुयें तें पुराय करचें ताण घेवन घरा भितर हाण घालचें त्या घर कडेन हो साधू भिक्षे खातीर वता साधूक भिक्षा दिली आनी सांगलें ताका रात्री हांगा राबून वचा तुमी चोराक खुशीची कशें जालें म्हळ्यार आनी हांगा घरल्यार आपल्यार ताणें घर सोडून गेल्यार ताका हुस्कून आहा पळय एक दिवस वच न्हू रात्री पावलें म्हूण जायत म्हळलो रात्री कशें जालें म्हूण सांगतना की एक ग्लास दूद आनी चपात आनी हाका खावयली भार लायक न्हीदय पडल्याक जाल्यार तें दूद तो पिल्लो तें पिवन जालें आहार घेतला थंयची दांड्यार लायक कोण न्हिदलो घराच्या बायल जगलेर कुडको आसूं आयल खंय हो फस्ट क्लास दूद हें ही गायीची हांव आज हांगा देखून आपोवन व्हेल्ले रे 360 दिवस म्हाका असल दूद भार लायक दूद मेळना हांवें म्हूण सांगून मध्यरात्रीची गायची कोडक्या वचून ती गाय थंय देखून घेवन
ताका बांदिला आनी सोडवा आनी घेवन वचून तागेल्या घराल्या वच कितें तरी वाटेर गेलो काय आनी एक रुक्का बांदून आनी थंय आड सरलो न्हीद येता जाग जेतान पळयत काय हांव कसल व्हड चुकी केली हांगा तागेले घर कडेची गाय कांपून हांव हांगाळ्ळी म्हूण कडे विचार करतो हांव कोणाल दूद पिलोलो गायची वय जाल्यार चोराल गेल्ले दूद पिलो देखून ते म्हाका चोरी करची तसले विचार म्हाका मना भितर येयलो चोर म्हूण दिसच्या कारण कसलें हांव चोराल गेल्ले की दूद पिवन उताण केलें की संपादन कजन धनस ताजेर म्हगेलें जिवन केलें तें चोरत्व म्हाका सोणी ताजी गूण अशी खंयचीय एक विशय आतां पळया एक कोब्बां भितर आशिल्ली ती गोडसाणी कोब्बा रोस येयल्यार ते गोडसाणी ते कोब्बा रोसां भितर येता कोब्बा रोस मुखार तें जावन गोड जाता त्या गोड्डां भितर तो रोस वता ताजें सत्व अंतसत्व गोड्डां भितर येयलें गोड घालून तुमी कसलेंय करताच साखर गेली साखरेन तें अंतसत्व गेलें खंयचेय मिठाई इत्यादीक तुमी करताच तें कापी घाला ना खंयच्याचेय ओट घाला ते गोडसाण म्हळ्यार ती ताजी ओटू भायर सरता खंयच्या तें आमी वापरून कळना तांतू भितर ताजें अंतसत्व म्हळ्यार तें तांतू भितर आसता तशी मूल म्हळ्यार खंयचें आसा ते दॅट इज द प्रिंसिपल म्हणटा ताका प्रिंसिपल केन्नाय चांग ते केन्नाय वायट जायना प्रिंसिपलां भितर अत्यंत व्हड प्रिंसिपल खंयचें म्हळ्यार प्रीती अनेक मनशाक प्रीती दिवनूय घेवका शिवाय प्रीती हेगे अनेक कसले वस्तू ताका म्हळ्यार प्रितीच मोग करून घेवका तशी मनुष्य जिवना भितर आमी खंयचेय तरी दैवीक जावन आशिल्ले स्वभावांत आमगेले तें गूण येता वय म्हणून जाल्यार तांचे परिसरा वयल्यान आमगेलें मानसीक जावन आशिल्लें तेजून रावचें तशी ती जात वेदा वित ज्ञान ज्ञान म्हळ्यार आमगेल्यान तूं आसूं करता जालें आमकां गोत आसूं गोत ना जावो मात्र वर्गांनी तुमी तें रांदप इत्यादी करतना तुमगेल्या हाताचें एक रेसस म्हणटाच तें ताजे वयरी आहारा वयरी परिणाम जाता ते आहारा वयर परिणाम जालो देखून खालल मनशाक ताजे गूण मेळचे आतां हॉटेलांत आनी आहार आसता फूड वयतें जाल्यार थंय तांगेलें कसलें म्हळ्यार केवल ते जिब्बे रुच येवका आज कापिलेल्या मनशान पांया पास तेच वेळार म्हगेल्या कापी जो येवका म्हाका ताजेन म्हगेलो वेव्हार जावका म्हाका मेळका जालेलें संपत म्हाका मेळका हाजेन करतना तागेलो देह पुश्ट जावका दश्ट जावका ताका आरोग्यवंत जावका आयुश्य तागेलें वृद्धी जावका असल कल्पना हॉटेला सावकारा वयरय ना हॉटेलाच्यान करतना वेव्हार करतना लेख ना तागेलें मन आसूच कसलें ह्या व्यक्तीन हांगा येयल्यार ताका घरां भितर मेळ्ळें जेवणशी मेळका ताणें आमगेल्या हॉटेलां भितर निरंतर येवतच जावका म्हाका तागेले संबंद वेव्हार जावका घरां मातृवर्गान बायल मनशान लेखची कशी म्हगेल्या चेडा चांग आरोग्य मेळका चांग आयुश्य मेळका चांग प्रज्ञ जावका चांग विद्धी मेळका ताजे खातीर हें दश्ट पुश्ट जावन आहारा वयले परिणाम त्या चेडा तशी मेळका तशें करून पळया खंयचेय आवस ना मागीर घरां भितर जाल्यार रांदप करून तागेलें पोट वायट जावचें म्हूण ना मस्त आयकताच भायर म्हगेलो चेडो तो हॉस्टेलां आशिल्लो न्हय ताका थंय कट्ट जावन जावका जाल्यार फूड मेळ्ळी तशें करून तो चिकेची हें जाला आतां एक 4 दिवस आमगेले आसता घरा आयला तशें करून ताका जाय जाल्यार रांदयन करून वाडची एक प्रितीन जेवता न्हय तो म्हळ्यार तारतम्य पळया ताण थंय हॉटेलांत ना खंयचेय एक अंत भितर मेसांत ना थंय आशिल्ल्या आश्रमां भितर की ना थंय जेवचें जेवण खाणां न्हू ताज्याकय ताका चांग घर कडेन मेळटा म्हळ्यार मातृवर्ग सांगून भोंवता आमी सांगता म्हूण ना ताका एक रुची रांदय हांव घर लागीं करून वाडता आसा म्हूण इकाय आसतें ही 50-60 वर्स जावच्या पुरो 60-70 वर्सां तिगेलो आवसो जेवो मावशे जेवो घरां भितर आसल्यार थंय वचून ती सांगता
तुवें कळत घाली तें रांदप हांवें जेवता म्हाका एक तुगेलो हातान एक रुची खावका म्हण आचच म्हण सहज अशी खंयचे की तांगेलें तें संपत्तू नाश जाला ताण दिलें तसलें फल इत्यादीक दिवन तें उग्रदेवान स्विकार केला उग्रदेव प्रयागराजाक वच्चे खातीर जावन भायर सरलेलो ते प्रयाग म्हळ्यार तसलें थंय खंयचेय दान धर्म इत्यादी केल्यार ताका अत्यंत श्रेयस्कर जावन आशिल्लें तसलें फल तशें तो चंद्रकलाक सांगता तूं दीपदान कोरका दीप प्रज्वलन कोरका दीपोपासन कोरका दीप म्हळ्यार अत्यंत एक उजवाड दिवता तसलें ते देखून आमी देवाक आरती दाखयतना सांगतात श्रीये जात श्रिय आनिरियाय श्रीये जात देवाला आरती पळयले कशें जाता लक्ष्मी जन्मा येता काय लक्ष्मी येता आमगेलो तशें करून देवा आरती पळयतना दोळ दंपून राबून उगाच देवा आरती दाखयतना दोळ सोण पळया श्रिया निरियाय श्रीमयो धृदर्भ्यो ददाती तसं करून परमात्माने पूर्ण प्रमाणाचेरी आमकां अनुग्रह जावका देवान आमगे थंय नित्य जावन आशिल्लें तागेलें तें अनुग्रहाक आमी पात्र जावका देवाक सगळें स्वरूप आमी पळोवक तशें ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಆವ ದೇವರಲ್ಲಿನ ಕಾಣೆ ಕಂಚೆಯ असलें एक छंद आहे म्हणतात खंयचेय देवाला आमी पळोवचें साध्य ना तसो तो देव आमगेलो तांतूं सांगताच कसलें ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿರಿಯತನ म्हळ्यार अत्यंत श्रीमंतिका आमी पुरे जन प्रार्थना करतात देवील्याक न्हय लक्ष्मीला प्रार्थना करतात हे लक्ष्मी म्हाका तूं अमकी दी मेगेल घरां भितर भांगर जावका रुप्पी जावका नाना नमुने जावका म्हाका मस्त ब्लॉक जावका मस्त सायट जावका समृद्ध जावका मस्त कार वाहन इत्यादीक म्हाका मेळका मेगेल चेडवांक नातरां पोंदरांक खंयचेय उण्यापण येवचें ना ज हे प्रकार तूं म्हाका अनुग्रह कोरका हें पुरो आमी लक्ष्मीला मागून लक्ष्मीला देखून घेतात लक्ष्मीन आमकां दिवचें खंडीत लक्ष्मी दिता खंय दाखोवन दिता लक्ष्मीक तें दिवका जाल्यार तिगेलें कोणान दिवं तिगे लागीं बशील पुरो जन आसा मात्र वर्ग आसा कोणाला दिवचें तुमी तुमगेलो यजमान घोळ नडता ताणान दिलेलो तसलो संपत्त तुमगेले आसा ते संपत्त तुला येदेची की काण तुमगेले खातीर जावका जालें तुमगेल्या चेडवां खातीर काडका लागलें पुराय काण पुराय व्हरलेलें तूं व्हरलें तुमी गे रे बाबा तूं काय असो ता काय असो म्हूण तूं वांटुचें म्हणटना लक्ष्मीन वांटुका म्हूण जाल्यार कोणाला वांटुचें परिपूर्ण गुणात्मक जावन आशिल्लें सर्व आशिल्लो तो परमात्मा तो ताणें हाण घालेलें तुमी वांटुचें लक्ष्मीन आमकां दिवका जाल्यार तिगेल्या यजमानान तिगेल्या हाणी दिलेलें तिगेल्या यजमानान भरलेलें तागेलें संग्रहा भितर आशिल्लें देखून तीण वांटुचें काडचें नानातलें तिका वैयक्तीक तिगेल्या कसां आसा तशीं आमी पुराय श्रीकांत म्हळ्यार कशें जालें साक्षात लक्ष्मीलो कांत तो बामण तो लक्ष्मी श्री म्हळ्यार लक्ष्मी बामण आमी पुराय इच्छा पावचें कशें जालें म्हळ्यार लक्ष्मी पुत्र जावचे खातीर जावन आमगेली इच्छा आसूची आमी लक्ष्मी पुत्र नागಬೇಕು आमगेलें जिवीत लक्ष्मी पुत्र जावचे खातीर जावन आसाचे आमी लक्ष्मी पुत्र म्हणून मेळटा ताका टायटल जाय जाल्यार तसल ते लक्ष्मी चेडो जावका म्हण जाल्यार परमात्मा नारायण बापूस जावका नारायणान तिका ती दिलेली योग्यता प्रकार तिणें आमकां दिवका जाल्यार तसल ते आमगेली योग्यता प्रकार दिवचें कोण की ब्रह्मादी देव तसजी तांकांय ती योग्यता नावे तांकांय तें दिवका जाल्यार तसल सामर्थ्य नावे तांणी इतरांक वांटुका दिलें सामर्थ्य हें पुरो दिलें कोणें परमात्मा नारायणाक लक्ष्मीन दिलेलें लक्ष्मीन इतरां जनांक वांटिलेलें ताजेन करतना तांगेलो संपत्त आशिल्लो ब्रह्मादी देवाक जाल्यार तांकां मोक्षका आमी मोक्ष जावका आनंद जावका ताका लागीं धर्म करचे तसो सामर्थ्य जावका इतर कोण की लोक येताचे
ताने मागील वर ताका अनुग्रह करता आसलें अनुग्रहत्व जावं का हें पुरो कोण दिलेलें लक्ष्मीन दिलेलें ब्रह्माक प्राणदेवा दिलेलें लक्ष्मीन दिलेलें अनुग्रह केलेलें आमी सांगता जी ब्रह्मरुद्रादि वंदन्त्वां भजे वेंकटनायकम रुद्रादि देवतांक तांकां जाल्यार रुद्राक पार्वतीक अन्नपूर्णाक सरस्वतीक गणपतीक सुब्रह्मण्याक इंद्रादि सर्व देवतांक तांगेले योग्यता प्रकार तांकां सर्व संपत्त वांटील कोणें महालक्ष्मीन महालक्ष्मीला हाण दिलें कोणें नारायणान तिगेल्या बामणान दिलो संपत्त बामणाल संपत्ती तिणें वांटुच्यो बामणान ती योग्यता तिका दिलेली घे तूं हें पळोवका तूं हें मुखार व्हरची दिवची जबाबदार तुका लक्षत्व ईशत्व मात्रत्व म्हण लक्ष्मी म्हळ्यार शब्दांत लक्षत्व लक्ष म्हळ्यार एकाग्रता ईशत्व प्रिडॉमिनेट एक अत्यंत व्हड क्षेत्रांत व्हड एक जबाबदारी मात्रत्व वात्सल्यपूर्ण आशिल्लें जाल्यार एक जीवन लक्ष्मी म्हळ्यार शब्दां भितर येता तीन अक्षर बेदिया लक्ष्मी बेदिया ल लक्षत्व ईशत्व मात्रत्व हे तीन अक्षर व्हड जाल्यार लक्ष्मी म्हणून जावचें तसले ते देवीले चिंतन करतना आमी पळोवचें सिरियतनदली नोडे असलें महान संपत्त प्रति एक वर्गाक लोकांक दिवका जाल्यार तसलें संपत्त वांटी लावय म्हणून जाल्यार लक्ष्मीन तिका ती योग्यता दिलेलो परमात्मा नारायण निरंतर तिके लागीं उणी जायना अशी परमात्मा तागेल्या हातां भितर देखून एकडच्यान वयर देखून रत्न कलश खंय पडता आसा रत्ना राशीर बसला देव दोन्ही हातान तागेले ते जांगेर ती लक्ष्मी बसून घेतला गरुडू इत्यादीक हनुमंतू इत्यादीक राबून पांय राबल्याची तेकडच्यान चामर इत्यादीक जाता सुवर्णान रत्नान इत्यादीक ताका केन्नाय तें पावस येता आमगेली आजी गजाली आमी सांगताची देवा येताना कसा म्हणटाची भाग्यद लक्ष्मी बारम्मा येताना सांगताची कसं येवका पावसू येवका काय केन्नाय दुड्ड येताना कशें येवका एक नाण्य येवची खातीर न्ही कनक वृष्टिया खरयुत बारे मनके मनवा सिद्धी येतो रे कनक वृष्टी काय भांगराज पावस येवका काय मनशाला आश पळया कितली एक आमी आशी दवरून देवाला मागताची ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಕ್ಕುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ येताना वगुरी येवती परमात्मा नारायण अनुग्रह म्हणजे जाल्यार कनकवृष्टी सान रूपान करतना यथेष्ट मेळचें तसलें भाग्य कनकवृष्टिया खरयुत भारे तेंच आमी देवा आरती करतना सांगचें श्री जात श्रिया निरिया श्रीमयो जळधर्भ्यो ददाति श्रिय जातः साक्षात महालक्ष्मी जन्मा येता तुम्ही आपळाला भांगर जाता देव आमकां विशेष जावन अनुग्रह करता ते ती सांगता म्हाका ही योग्यता कशी मेळ्ळी म्हणून वेदांत भितर सांगतना वेद सांगता मम योनिरप्स्वा अंतः समुद्रे मम योनिरप्स्वा अंतः समुद्रे समुद्रा भितर समुद्र मतन जेतना येतना म्हाका स्वीकार करून म्हाका ही योग्यता दिलेलो तो परमात्मा नारायण तम ब्रह्माणम तम रचिम तम सुमेधाम तम ब्रह्माणम तसले तूं कसं की म्हाका भाग्य दिलां त्या भाग्यान करतना ब्रह्माक रुद्राक नावे इतर सर्व देवता आजी आशिल सर्व मनुष्यांक पर्यंत कोण कोणाक लक्ष्मी पुत्र केल्याची कोण कोणाक दाखता गेले योग्यता प्रकार संपत्त दिला वय म्हणून जाल्यार रे हाजी मूल कारण कोण परमात्मा नारायणान म्हाका योग्यता दिलेली देखून ते देखून लक्ष्मी सहित नारायणा केन्नाय आमी पळोवया म्हणटाच मुखावेले भागांत फायचे दिवस देखून विमर्श करुया तसंच कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम.